no veamos nada en concreto. Many parents were frustrated with school policies and practices that excluded parent voice. For example, multi-age classrooms had been a source of conflict between teachers and parents since the school's planning phases. Teachers felt strongly that team teaching in multi-age classrooms would improve instruction for all students. Because parents didn't agree, the school's proposal said this point would be negotiated with the parents. Instead, teachers began implementing team teaching in the lower grades in the first year. In their research, the Madres learned that teachers planned to continue and expand it to more grades next year, while many parents continued to be opposed. Lacking a forum to voice their issues, parents often used the focus groups to air their complaints. After assisting with her first parent focus group, Carmen wrote, Para mí esta reunión no me pareció muy productivo. Los padres no hablaban mucho y lo poco que hablaron casi todo era de quejas y pensaban que nosotros les vamos a resolver los problemas. Esto a mí me preocupa mucho porque vamos a sacar los problemas a la luz, pero no podemos resolverlos ahora. As the mothers finished their research activities and turned to analysis, they faced a difficult question: what to do about the problems they identified? Reflecting on this question, Baudelia wrote, Para mantener la participación y función de esta escuela, es imprescindible tomar en cuenta las opiniones de todas aquellas personas que participaron con nosotros en las entrevistas. Las palabras habladas son hojas al viento. Desaparecen pronto de la memoria y de la atención. Por eso ha sido importante observar, grabar, tomar video, porque las imágenes quedarán más arraigadas en la memoria de todos quienes realmente les interese conocer y hacer cambios. In the spring, the research team prepared several public presentations of their findings, beginning with a conference at the Center for Popular Education and Participatory Research, or CPEPR, at UC Berkeley. At the conference, they talked about the need to take action on their findings. No tendríamos éxito si esto nada más lo sabemos y lo dejamos ahí. I think there's so much more responsibility, there's more people to be accountable to, there's a much more urgent need to take action and not just let this be research for research's sake. And obviously that's the point of participatory research, but when you actually do it and you realize that I don't have a choice here, we can't just criticize what's going on. We actually have to do something because these are our neighbors, these are our friends, these are, you know, people who are angry at the way things have happened. Something has to change. Para mí investigación ahora significa ver resultados y ver qué queremos hacer con estos resultados. Tenemos en nuestras manos ya lo que investigamos, pero ¿qué podemos hacer? Perhaps the most challenging action undertaken by the group was the presentation of the research results to the school staff. Unlike the distance of an academic conference, at ICS the parents were faced with the prospect of sharing critical feedback with their children's teachers, who they have to see every day and with whom they have to have a positive relationship. So it was a very stressful situation. Yo creo que a veces el riesgo de hacer una investigación es que la gente no entiende cuál es el objetivo de que nosotros estemos ahí, o no entiende, puede malinterpretarse nuestra investigación, puede ser que digan están tratando de buscar lo malo nada más. I sort of felt this sense of anxiety, not a lot, but just a little bit like, oh, what are they going to tell us? Because we knew that there had been miscommunications and mistakes that we had made, and everything kind of, you know, we felt like there were better ways to get off to a year at a new school. So I was sort of feeling like, okay, so here's the other perspective. What are they going to tell us? Yo me sentía nerviosa, muy nerviosa, porque yo sentía que iba a lastimar a personas, que a lo mejor se iban a enojar con los resultados, que yo quería dar a conocer esto lo más, no sabía cómo sin lastimar a alguien. To prepare for the presentation, the research team met with OCO organizers and school coaches from the Bay Area Coalition of Equitable Schools, or BACES.
Bases is a partner in the new small autonomous schools reform and had 2 coaches assisting at ICS. Nos ayudó mucho también juntarnos con Bases, con que los consejos que nos daban eran impresionantes. Yo de ellos aprendí un montón, de ellos teniendo junta con ellos yo sentí que ya me sentí mejor, ya no me sentía angustiada. Y después que hablamos con Bases de cómo podíamos hacer, de cómo podíamos hablar de las verdades, pero no directas, así como mal, empezando positivamente, no negativamente. One of the most important things the Bases coaches did for us was they helped us turn some of the critical findings into questions for the staff. So for example, from the difficult findings around the selection process, the parents raised the question, what does it mean to be a community school? And when we talk about community, what are we referring to? So that was among the questions that the parents posed to themselves and to the staff in the presentation. Their preparation paid off. Yo estoy bien contenta, me siento orgullosa de todas, porque a pesar de que escucharon todo lo que nosotros dijimos, ellas actuaron de una manera muy bonita, muy buena, porque todas, la mayoría nos felicitaron, estaban contentas con nuestra investigación y eso a mí me hizo sentir bien positiva porque siento que salió algo positivo de nuestra investigación. I remember feeling after the presentation so incredibly appreciative of all the work that they did, and I mean, I think it just really came through, like all the different interviews they did, the work that they did, the research, the writing everything down and the reflection on everything, the meetings in their homes, and then the way that they also were able to form a relationship around food and all this work. I just remember feeling like, my God, that's just the most incredible thing that's happened at this school this year. And then I think a few other things came up, maybe about multi-age classrooms, that also I was like, wow, I thought that we had sort of dealt with that and gone on, but what was obvious was maybe some teachers had thought we dealt with it, but it hadn't been really dealt with from the mom's perspective. And I think that we get really involved in what we're doing as teachers, that there's always the danger of becoming a separate entity from the parents and to become very isolated. And I know that they brought some things to the table that we hadn't considered. And I would love to see it happen in the future and maybe allow us in ways that would allow us to go even deeper and question ourselves and what we're doing in an even deeper way. Experiencing new roles was most transformative for the parents, who found in themselves new skills and abilities. Para mí ha sido de mucha ayuda, porque eso a mí me ayudó a ser más fuerte, a aprender a tratar a la gente, a aprender a escuchar a otras opiniones, aunque yo no estaba de acuerdo con esa opinión, y eso para mí era difícil, porque yo quería siempre estar en mi opinión y yo quería ganar, o yo quería ser la que tenía la razón, y a mí esto me hizo entender de que hay diferentes opiniones y que tenemos que respetar a cada una de ellas. And I just saw some moms that I was just like, wow, they're so awesome. I've never had the opportunity to see this person in this light. Maybe she goes around in her personal life all the time like this, but I've never seen her that way. And that was really fun for me. I think it's that sort of thing where, you know, this group of parents who are not going to go back to waiting to be given a piece of paper with the information, you know, and they know that they can seek out answers, solutions to problems, and they've got the tools to do that. The experience of presenting publicly on their work, such as at the conference at UC Berkeley, was particularly influential for the mothers. Al principio era horrible. Yo tenía mucho temor desde que empezamos acá. La práctica era para mí como que yo me iba a desmayar, me temblaban las piernas, yo pensaba que realmente no iba a poder. Y después de cuando ya acabó la conferencia,
Era como dije yo, si ahora yo pude hacer esto, ya puedo hacer más. Y sentí también como que éramos bien importantes todas porque habíamos ido a la universidad. In addition to new skills, Madres Unidas brought new friendships and self-confidence to parents who had previously felt isolated. Pues para mí era difícil, me miraban y a veces la gente pensaba que yo era muy orgullosa, yo creo, y por eso la gente tampoco ni se acerca a mí, pero ahora yo ya sé cómo llegarles y saludarlos y al mismo tiempo ya sacarles información. Y antes decía que casi se desmayaba solo de pensar que tenía que hablar con un padre, casi sentía que se iba a desmayar y todo eso le ayudó. La verdad, yo no tenía amigas, yo solo miraba a las personas, buenos días, adiós, nada más. No eran mis amigas, era una persona que miraba en la escuela a diario. Y cambio con esta junta de Madres Unidas, tengo más amigas, pero sí, tengo un beso, le doy gracias a Dios y al grupo que me dio la oportunidad, porque tengo amigas y tengo ahora cómo comunicarme con los demás padres. As part of their action plan, the team proposed to start a parent center at the school. Que las inquietudes de los padres sean resueltos, que no se queden nada más en el folder de las maestras, que ellas no desperdicien la oportunidad que tienen aquí con nosotros y que se le den a cabo las inquietudes, los problemas para el próximo año no vengan más. Yo pienso que el rol de la escuela debería de ser mantener informado a nuestra comunidad y saber cuáles son las necesidades de la comunidad. Madres Unidas met with teachers throughout the summer and obtained a small grant from CPEPR to open a parent center in the fall of 2002. The center is the most visible result of the parents' research. El centro de padres, sí, era un sueño de todas nosotros, del Grupo Madres Unidas, porque vemos que un centro de padres es como un lugar donde los padres se sienten a gusto. Y entonces abrimos un pequeño centro, estamos compartiendo el salón con una maestra, tenemos mitad del salón para nosotros, pero nosotros nos sentimos contentas porque podemos dar ropa a la gente, hay personas, padres que van con preguntas y nosotros tratamos de ayudarlos. Beginning in January of 2003, the center hosted its first parent workshop series on domestic violence prevention in collaboration with La Clínica de la Raza. Maelia and Carmen were the key organizers of this workshop. Yo estoy encantada porque los padres han respondido, están interesados en los talleres que estamos buscando para ellos y ellos dicen como qué clase de taller quieren recibir también. Y si nos está en nuestro alcance buscar el taller, lo buscamos para traerlo. Ofelia is amazed at the transformation she has seen in her sister and Maelia through their work at the Parent Center. Lo que más me impresiona a mí en lo personal es que ellas dos eran las más calladas del grupo, las que menos opiniones o ideas tenían, o sea, casi siempre eran como más calladas y decían que no podían. Y ahora yo he visto que increíblemente ellas dos son las que han formado los talleres, han buscado la información, han hecho las llamadas a los padres y ahora ellas son bien famosas, ya las reconocen en toda la escuela, siempre andan preguntando por ellas. Me siento que es bien orgullosa de ellas. Maelia is now encouraging other parents to come to the school's meetings. Ya no les tengo tanto miedo porque les hablo y les digo aló y dicen contestan y me dicen
Les digo, yo soy Maelia. Oh, sí, ya sé que es Maelia. Aprovechó y les digo, vengan a la junta, va a estar muy interesante. Los motivo para que vengan. Ya que yo no tenía esa motivación antes, ahora sí la tengo y se las digo a los padres que asistan a la escuela. I see a lot of parents, not only the parents who are involved in the Parent Center, but a lot more parents becoming more involved, and I think a lot of that can be attributed to the fact that there's a space and a place for that to happen. It's a huge milestone in our growth as a school and our communication with parents. But there's still work to do. I still felt like there are things that are still not communicated well. Like there are still things, there are gaps in our knowledge of each other and in our knowledge of what we've gone through to get here. Improving the relationships between teachers and parents is a continual challenge, but it's also rewarding. In February of 2003, the mothers from the Parent Center organized a luncheon to thank the teachers for all of their hard work. Por la paciencia, la dedicación que ustedes han tenido por los niños, no solo para los niños que tienen su nivel académico bien, sino para los que están bajo de nivel y para los padres que han tenido problemas aquí en la escuela y ustedes han estado aquí para apoyarlos. Y es un orgullo para nosotras tener unas maestras como ustedes. Hoy quiero darle las gracias porque puedo ir a mi trabajo y disfrutar de una tranquilidad en mi persona. Madres Unidas continues to meet every Friday at Ofelia's house. From the original group, Carmen, Maelia, and Ofelia remain, and a new mother, Anabela, has joined. They are planning new research activities and workshops for parents. Nos reunimos los viernes, aunque sea a tomar café, a platicar o a platicar algo que pasó en el centro de padres o en la escuela. Y ya nos tratamos como amigas, no una conocida nada más. International Community School remains located under the BART tracks in Fruitvale and looks forward to moving into new soundproof facilities in the spring of 2004. Para mí, investigación significa querer saber más de lo que puedes ver. Por ejemplo, yo veo esta escuela, pero yo no sé qué está pasando dentro de la escuela. Entonces, investigación es como algo bien amplio que se puede ver de diferentes formas, pero para mí significa querer saber más allá de lo que puede uno ver.